I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Abot ang mga lagan. Musta man ka? Lugi ka nga jud gikuha para. Kasi gidiretso na ko nga. Pangutang. Welcome to my vlog! Ako na ba or mo may patay daga? Smell ko. Lagi mong kod. Ito yung pinakadoon sa'yo mag-ito. Mao gina dili J basta kumabot ko may mga patay laga. Ano man na? Tama kay katong dinhi nang dagadapitan wala man yung smell. Ta kami. Wala. Ay. Ala. Ay. Yuta. Yeah, ayun oh. Kami man ikaw ni panit gani. Yan. Smile ko dati mai. Grabe ang katamis. Sa lahat, si Tricia minahalin. Bata. Laki. They're doing barbecue thingy. Frank, bukas pa tayo matatapos dito ate. Isa yung kanino, head chef. Ate. Assistant chef kapitan na ate. Bagong graduate ng express. Itis nga nato. Kung makapasa, mang gibasa man tuwa barbecue Hindi stick. masulog. Ay, technique. Hello vlog, welcome to my guys. Tapila. Cheese, ang ulo, Mahala kayo, oy. Mao jud imported. ang Kagamay kayo, oh. Tulo 20. Okay, bye-bye. Bye-bye sa Bingtin. Ano may halin? Halin na. I wonder if this is spicy one. The one that my was picking is really spicy one because it's a tiny one. You know how tiny it was? Like this, it's already ripe. Salamat tapila. This lang. Ay, may! Muna na. Nakagunpoint na kay Kwan. wala sila, guys. Police landed. Okay, bye! Munta man na. Ituklo ni all the way Villaflor. They are off to Plaridel. Mag-overnight daw kami doon. Ang bibi na mong lagan. Eh? Talagyan bulan na nito. To pa jud ay. Tagna lagi na ako. Natagnan ito man. Hilak yun. Magkaliwat. Lula ka sa lula. Kaliliwat. Come to the beach. Ay, dito may mga bangko na. Let's go upstairs. Oh my God. Yeah. Delay yung flight. Delay? It's so high. What is this? Wall climbing? Ooh. Icon. Na-delay pa 4 o'clock. Instead of 3, 4 na lang. Ariko. Oh, banana queue. Miss, 20 peso entry. I'm the owner. Huh? I'm the owner, you are the guest. Okay? Yeah, so gas is free. The guest must pay, yeah? Gas is free. What is this? Where's the entrance? Oh, kuha na siya kanang in the house there. Oh, napay sa akin dito. Mama is cleaning the beach. But what will she do with the mountain of seaweeds? The water is going up. Kinilaw. Ay, 1% ako kon. Kuan mga don of Donya nagulat sa kuan no. Ang Canada ug Germany ang nanghilo. Sige. Anong abay? Sige, tarong nga, gitna! Unsa man nimo me? Dahil si Karis Tel. Para magkalbigat tinadluang kasyo. 1,000 per hour! Dahil masulod na mo sagbot, ilubong, tabunan. Na dagan kay mga bossing oh. Gahi daw gahi. Tumbe na pala ni ba? Ano mula? Gamit mo tel. Abutan na kaya oy. Mulanay. Tubig. Tubig wala. Okay, mag-contest mo kinsa makadaog. Uy, nakalubog na kong isa. Una magkadaog, kay kita pa dito. Ako, nalubog oh. Mag-ano kami para sa lamok. Pagbalay-balay mi. Ato na siguro ning mga gamay no. Ano ba nga? Ay kanaanan mapalutan. Ah, oh. Takoon ba nato buslot? Gi, hamak na ko ikaw na jubilin. Tarong nga, ginaday. Ina purposes naman ko god. Dili gitay, di ba sa kinay mo na, day? Biyaan naman ko sa partner, hoy. Ikaw na ba miyong inubo ay magbuho?
mag-fire me. Magbuho lang mi din. Ay, mahangin pa dun. Overtime na to. Kaya, good job, te. Ba, magyo kung di mo kahaling ato ba? This is the mosquito repeller. They're cleaning up the beach. It was full of seaweeds earlier. Hukasi lang, hukasi. Gaw ka sa to, gaw ka sa to. Ayaw nalit si Mukaon. Langayan na kayo ng gawin na ninyo ay. Ayaw na po magsunod. Unya na Basi si Nono, nag-DIY decoration mo. Punta kami halaman. Excited si Nono. Tomorrow is our last night. And this is supposed to be for tomorrow, but since we're having a party here, might as well. Dahil ko pang maliit tanan. Sardinas ng tanan ba? So guys, I harvested from the backyard. Now I'm wet sweating. Early cooking for today's our despedida and reunion. Tagpila yung buraki manang 100. ag Kano mo yung ticket, ma'am? 100. Ito kami? overpriced yung mo malagay buraki. Murag ako di una madaog ganig burot ng liyaw. Anong red thread? Ningakuan ba? Oh. Di na ihikot? Oh yeah, it's mango float and avocado. Big one. It's melted. I can't be the ice cream person. Lugi. The avocado is frozen. Look your eyes. Yeah, the Huh? oh, it's melting. Ma'am, Jay, sawa, ma'am. I know, right? Yay! Hip, hip. Hip, hip, hooray. Dami lagi yung speaker. Nalugi ito sa akong si Chip ito. Namin ni Anli, oh. Gutom na mo? Okay, let's pray. Heavenly Father, we come with a humble heart as we commit this time, as we celebrate our first family reunion, Lord. Lumang hinirang, tuyang ka na magiting, sa manlulupig, di ka kasisiig, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong tugaw, may bilang tulad, awit sa paglayang minamahal. Words are singing, someone is praying, this let us come home to stay. Ayaw, panggat, ay nagugin mo, no? Sunod tayo si Nineng, o pinakabok lang ako. Raffle, this is raffle. Itay piso, nakakuha na, balik na mo niya. Kumain mo yung tao, balik mo sa eme. Manghinaw lang mo, manghinaw. Para dili mo gaw ang call. Ano na mga bata? Ang mga batang isip. Ito may next, batang isip. Sa kanak mo batang isip na pagdagan na rin.
Ang po, bato, pik. Rock, oh, tubang di. Ah! Natago na. Okay, bato, pik. Ini ya, si Mama. Bless. Bless Alina. Uy, balik na mali. Balik na mali. Uy, wala pa. Rewind. Uy, balik na, uy! Ano, balik, uy! Wala, naano sila, napagsabihan. Buskag ng pinig. Sing down, boys. Tapos mag-dance down, girls. Dance na, dance na! Okay, mangga pa before manglakaw. Wilwa Idril, magkuha na daw, mag-ato na daw airport. Ay, Osamis. Uy, unsa mo madira? Hilak na. Hilak na may. Murag layo balay. Ano? Alexis. Itilok na nanay na. Uy, may. May hilak dulo. Happy birthday, Ma! Nanamin mo dira, nang hilak mo dira. Kuya Tricia, bye-bye. Bye. Bye. Kidnap na ninyo ko anak. Balik kayo. Tara na. Uy, be at the gate, ano daw? Tara na, alaka, uy. Uy, mabiyan na ta, uy. Up we go.